Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpe, vi ste na kanalu Sarpe TV i evo ispred nas je Xiaomi 17 Pro. Hoću da vam pokažem brzinu punjenja ovog telefona sa njegovim originalnim punjačem od 100 W. Evo da vidite, originalni punjač od 100 W koji je stigao sa njim. Originalni kabel Xiaomijev. Ovo je adapter zato što je punjač za kinesko tržište. I evo ga telefon, pogledajte. On je na 15%, zapamtite koliko je vreme, ja ću to zapisati negdje na papir, prema što ga uključimo. I ovo su opcije za punjenje. Evo da pogledate, znači podešeno je top speed. Zato što pojedinci sumnjaju u brzinu punjenja ovog telefona, ja nemam razloga da lažem bilo šta. Evo sada ćemo zajedno da punimo ovaj telefon pa ćemo da vidimo koje brzine postiže. Ja sam ovako kupio sa Temua jedan ovako dodatak koji meri brzinu punjenja. Evo pogledajte šta piše na njemu. Možda sad ovo nije najtačnije, ali nema veze. Pokušat ćemo da merimo brzinu punjenja, pošto ovaj punjač je od 100 W max. Evo šta piše ovdje. 480 megabita po sekundi, 120 W, 6 ampera. Sada ćemo da uključimo ovaj punjač u struju. Uključit ćemo ovu alatkicu za merenje. I sada ću samo da vidim koliko je sati. Ajmo sad čekamo da bude 50, da bude lakše za računanje. Znači 15%, neka bude ovdje 10,50. Evo 10,50, sada ćemo da ugasimo telefon. Da vidimo šta će da pokaže telefon, da li će da prepozna 100 W punjač. Ovo je tečko da vodem, gledam kroz objektiv kamere. Evo pogledajte. Šta piše ovdje? 100 W max, znači prepoznao je. Sada ćemo da čitamo ove brojke da vidimo. Naopako sam pokazao da vidimo kolike brzine punjenja postiže ovaj Xiaomi. U početku, znači krenuli smo sa 15%. Evo sad je na 80. Pogledajte. 80%. To je 180 W. Ne zaboravite, ovo je Xiaomi podržava 100 W punjenje i punjač je kao od 100 W, pogledajte. On jednostavno ne prolazi, evo. Na trenutak je pokazao 82 pa 78. Evo pogledajte. 10, 51, evo već je na 18%, znači on je 3% već napunio. Nećemo držati sve vreme upaljenu kameru da ne bude predugačak video, sve na vreme ću upaliti kameru. Sada ću stavim na pauzu pa ćemo eto čisto da vidimo koliko će mu trebati do 100%. Evo pogledajte. Malo da zoomiram. 78%, znači ispod 80, opet ja posto, ispod 80 W je punjenje. Vjerojatno će kasnije što se više bude telefon punio da pada i brzina punjenja. Evo sad ćemo da odemo malo na pauzu. Evo pogledajte, 10,52, znači 2 minuta se puni, minut i po 2, pogledajte. Već je na 50 W punjenje. Evo da vam pokažem. Punjenje je na 51 W. Idemo dalje. Evo nakon 10 minuta punjenja da vidimo dokle je stigao. 48%, sjajno. Pogledajte sad brzinu punjenja. Pogledajte ovo. Pogledajte šta piše. 24 W. A malo pre pisalo 5 W. Znači sa 80 pave na 22, 23 kao što vidite. Ništa, idemo dalje na pauzu. Evo 11 minuta punjenja, 51%. Pogledajte vamo, 27 W trenutno. Evo nakon 32 minuta punjenja ovog telefona, da pogledamo koji je procenat, 93%, bravo. Evo pogledajte, palo je na 11 W. Usporava, sad čekat ćemo do 100 da vidimo koliko mu još treba. Evo kao što vidite ovu animaciju. Evo nakon 40 minuta punjenja. Da vidimo na koliko je procenat. 98, znači ostalo je još 2%. Šta ovdje pokazuje trenutno
8, 9. Ajmo da izmerimo temperature ovog telefona. A pogledajte, blizu 35 stepeni. Izmerimo i temperaturu ovog punjača. Evo, on je na 40. Evo, sad čekamo još tih 2%. Evo, nakon 44 minuta da vidimo na koliko procenta smo. 99, znači ostalo je još 1%, evo, zapamtite. 11.34. Pokazuje 6 vati. Ajmo da iskuliramo još tih 1%. Evo, upravo je završeno punjenje, znači za 51 minut 85%. Znači od 15% do 100%, znači nema laži, nema prevare. Znači 50 i koliko smo rekli, 1 minut 85%. Dobio sam malo bolje rezultate nego u samoj recenziji kada sam radio. Sad, zašto je to tako, ne znam. Rekao sam u recenziji isto da na Xiaomi ovom kineskom HyperOS-u nema opcija da pogledate screen time. Znači, u samim opcijama telefona kad uđete tu nemate ono digitalno blagostanje i onaj roditeljski nadzor. U opcijama baterije isto nemate opciju da pogledate koliko ste screen time-a napravili, to jest upaljenog ekrana, nego morate da ovako, evo, zadržite, da uđete ovdje u settings i imate ovu opciju Up Vault. Znači, to vam je ovo ovdje sa leve strane, kao što na globalnim romovima imate, kad povučete ovako sa leve strane imate ovdje Google vesti. Znači, ovo je taj Up Vault. Znači, ja sam ovdje pogasio, bilo je tu dosta nekih kineskih vesti na kineskom i imate ovdje kao ovaj widget. To vam je screen time. Tako da možete da namestite i da vidite screen time koliko pravite na ovom telefonu. Što se tiče kašnjenja notifikacija na kineskom romu, znači to vrlo lako možete namestiti ovako. Znači, kada instalirate aplikacije kao što ja sad, evo, imam ove društvene mreže, znači uđete ovdje o aplikaciji ili možete drugačije da uđete tamo preko podešavanja, namestite ovdje auto start, uključite i u opcijama baterije namestite ovdje da nema restrikcija i bez problema vam stižu notifikacije, nema nikakvog kašnjenja, nikakvih notifikacija. Moram još da vam pokažem, ja mislim da to isto nisam pokazao u recenziji, nemate Google Dialer i Google Message ili poruke, znači to je Xiaomijev. To je dobro, zašto? Zato što imate snimač razgovora bez znanja sagovornika, to je po meni sjajno na kineskom romu. I još jednu stvar koju nisam pomenuo u recenziji, kada vam telefon stoji ovako, kada vas neko zove, vi ovdje možete da vidite ko vas zove, možete da odbijete poziv, možete da se javite, bez problema možete da upravljate na ovom sekundarnom ekranu. Eto, to su neke stvari koje vam nisam pokazao u recenziji i imao sam neku želju da napravim neki dodatni video da vam pokažem još neke stvari koje nisu mogle da stanu u realnu recenziju. Šta vam kažem, ljudi, ako vam se svidio ovaj video, opet kažem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala, da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio i da uvek imate ekskluzive na ovom kanalu. Puno pozdrava, Carpija, ljubi brat.